Hello, good morning. Today, no, scheduled na to for Bayawan and wata kabalo no basin gani pod makadritso patagbasay, but then try lang nato, no, if ilang taon na nato later, no, atong mga lakaw na to, because ako ni Bawan is Bayawan ta, and of course ang Santa Catalina, no, ato pong hapiton. So welcome sa atong travel, no, today. And so excited, no, happy, but then even, no, kanang nangaulahin na mi, but thank you Lord ng gyapon kay katanan, no. Ako may dugay kayo kaganina manggod, so okay lang po, no, medyo init ng panahon, okay, and then kuanta ka ng napataog dawin karon, okay. So thank you so much Lord, no, we declared for safety travel and safety arrival, of course, no, later. So bason dili ra ta magabihan no ni abot, okay. Thank you kayo, no, sa tanan nga mga mayo nga mga panghitabo, no, sa kinabuhi. Thank you Lord, no, and then happy Monday sa tanan, okay. Exciting, no. Bye bye, no. God bless everyone.